салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. дерби Манчестерро баъди танаффуси на он қадар тӯлонӣ мухлисон бесаброна интизор буданд. даста аз қисмати сурхи шаҳри Манчестер баъди ду шикаст дар оғози мавсим яку якбора 5 бозии бидуни мағлубиятро ба роҳ монда буд ки дар ин миён ҳам Ливерпулро шикаст доданд ва ҳам Арсеналро. мухлисони девҳои сурх умед доштанд ки Эрик тен Хаг ба қавле як бало карда аз уҳдаи манъ кардани Эрлинг Ҳоланд мебарояд. аммо хестед ки хобед. шогирдони Пеп Гвардиола аллакай дар дақиқаи 8-уми рақобат ҳисоби бозиро кушоданд ва ҳамин тавр то охир Ҳоланд 3 гол зад ва Фил Фоден ҳам хетрик намуд. дар қисми дуюми бозӣ Манчестер Юнайтед андаке бедор шуд ва ба 6 голи шаҳриҳо имкони бо 3 гол ҷавоб доданро пайдо кард. аммо ин кифоя набуд. ба яке аз голҳои Ҳоланд Кевин де Брюнеи худ КДБ пардофти головар намуд ки ин панҷумин паси голии белгиягӣ дар 10 бозии якҷоя бо норвегӣ ба ҳисоб меравад. барои муқоиса Ҷейдон Санчо замони дар Боруссия буданаш ба Ҳоланд ҳамагӣ 10 партофти головар анҷом дода буд ки ин дар 46 бозӣ иттифоқ афтод. далели дигар ин аст ки сар карда аз оғози мавсими 2020-2021 Манчестер Юнайтед чорумин бор аст ки дар қисми аввали дидор ба дарвозаи худ 4 гол сар медиҳад. то дирӯза бозии онҳо аз дастаҳои Тоттенхем, Ливерпул ва Брентфорд бо чунин ҳисоб дар қисми аввал шикаст хӯрда буданд. дар таърихи Премер-лигаи Англия бошад то ин дам ҳамагӣ 3 маротиба иттифоқ афтодааст ки дар як бозӣ 2 нафар аз як даста хетрик карда бошанд. инҳо Роберт Пирес ва Ҷермен Пеннант аз Арсенал ки соли 2004 ба дарвозаи Саутгемптон 3 голӣ зада буданд ва дуюм Айос Перес ва Ҷейми Варди аз Лестер ки онҳо ҳам соли 2019 ба дарвозаи Саутгемптон хетрик анҷом доданд. аммо ин навбат на Саутгемптон балки Манчестер Юнайтеди муқтадир тӯмаи хетриккорони ҳамсояи худ шуд. ҳатто тағйиротҳои ба миёновардаи Тен Хаг ба рафти бозии девҳои сурх манфиат набахшид ва Криштиану Роналду барои аввалин бор дар ин мавсим пурра бозиро аз курсии эҳтиётӣ назорат мекард. хулас Манчестер Сити ҳоли ҳозир бо дилхоҳ омор 100 сару гардан аз Манчестер Юнайтед боло аст. мегӯянд агар Тен Хаг Роналдуро ба майдон меовард ҳисоби бозӣ чунин намешуд. рост мегӯянд агар Роналду мебуд шояд МЮ ҳамон 3 голро ҳам намезад. биёед акнун ба чанд далели даҳонбозкунандаи Эрлинг Ҳоланд назар афканем ки ҳоло дар ҷаҳони футбол ном ба номи ӯ аст. норвегӣ баъди соли 1970 аввалин бозингаре гардид ки ба дарвозаи дастаи МЮ хетрик анҷом медиҳад ва дуюмин нафар Фил Фоден аст. баъди ҳамагӣ як бозӣ дар дерби аллакай ин футболбоз 3 гол дар омори худ дар вохӯриҳо бо Юнайтед дорад ки беҳтарин нишонзан дар ин нишондод Серхио Агуэро бо 9 гол ба ҳисоб меравад. ҳоланд дар таърихи Премер-лигаи Англия аввалин футболбозе ба ҳисоб меравад ки дар 3 бозии хонагии пайҳамаш хетрик анҷом медиҳад. ин ҳоло охири кор нест. ӯ 3 хетрики охиринро ҳамагӣ дар 8 бозӣ анҷом дод. қаблан ба рекордсменҳои омори мазкур махсусан ба Майкл Оуен дар 48 бозӣ, Ван Нистелрой дар 59 бозӣ ва Фернандо Торрес дар 64 бозӣ даст додааст. дар кулли карьераи футболбози мазкур ҳамакнун 15 хетрик сабт шудааст ки барои муқоиса Муҳаммад Салоҳ 7 то ва Ҳарри Кейн 19 то доранд. агар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои топ 15 чемпионатҳои Аврупоро мавриди муқоиса қарор бидиҳем, пас дар ин ҷо ҳам Ҳоланд бо 14 гол лидер ба ҳисоб меравад. баъди ӯ танҳо Левандовски дар Ла Лига 9 гол ва аз рӯи системаи гол ҷамъи пас бошад Ҳоланд 17 ва омори Неймар ба 15 мерасад. бо чунин сурат идома ёфтани фаъолияти Ҳоланд маънои онро дорад ки агар барои Месси, Неймар ва Мбаппе чемпионати Фаронса лигаи фермерҳо бошад, пас барои Ҳоланд беҳтарин чемпионати дунё лигаи фермерҳо аст. барои ӯ ягон мусобиқа аз Премер-лигаи Англия беҳтарашро ёфтан лозим ки нест. вақте пул бошад худат шоҳу табат вазир аст. шаби 2 октябр марҳилаи 211 UFC Fight Night баргузор шуд, вале минбари мухлисон то ҳадде холӣ буд ки ба қавле паша пар намезад. баъдан маълум гардид ки миллиардери ҷавон Марк Цукерберг кулли чиптаҳои ин мусобиқаро харидорӣ кардааст ва бо ҳамсараш танҳо дар толори холӣ рақобатҳоро тамошо мекард. ё ба таври дигар ҳамаи онҳое ки дар ин марҳилаи бархӯрдҳо бо ҳам ҷангиданд танҳо ба хотири молики Facebook ва ҳамсари меҳрубонаш буд.
این هم در حال است که چند پیش از رقابت‌ها پرزیدنت تشکیلات رسمی UFC دانا وایت اظهار داشت که مرحله نوبتی مبارزه‌ها برای مخلصان و ژورنالیستان پوشیده است. سبب به چنین خلاصه آمدن رهبر UFC را کسی نمی‌دانست تا بعد انجام رقابت‌ها در شبکه‌های مجازی عکس مارک زوکربرگ و همسرش دانا وایت پیدا شد. بعدا نماینده‌های UFC ابراز داشتند که کلی چیپته‌ها از جانب این سرمایه‌دار مشهور جهانی خریداری کرده شد و با این امید رقابت‌های مرحله 211 UFC فایت نایت بدون اشتراک مخلصان و ژورنالیستان سپری گردید. پولداران تا حد خودکامه‌اند که با پول خواهش مخلصان را می‌خرند. میگم شاید چیپته‌های رقابت‌های چمپیونات فوتبالی کشور ما را هم همین زوکربرگ خریده باشد. فوجیه اندونزیا رو فهمیدید؟ در یک بازی 174 نفر فوتیده و 180 نفر دیگر در حالت وزنین قرار دارند. در بعض جنگ‌های بین دولتی چنین امور دهشت‌انگیز نبود که در این فوتبال رقابت‌های دسته‌های آرما و پرسبایا همیشه با یک اینتریگ خاصه پشت سر می‌شد، ولی این نوبت از حد گذشت. بعد انجام رقابت مخلصان دسته آرما با صفت اعتراض و ناراضگی نسبت حساب دیدار وارد میدان شدند و به ترتیبی‌ها به میان آوردند. با نقل رهبر پلیس منطقه یاوه شرقی، فوتیدن آدمان در حال سر زد که وضعیت به عمل آمده مخصوصا به ترتیبی‌ها از کنترل ما بیرون شد و آدمان با کارمندان حفظ حقوق در افتادند که در نتیجه مجبور شدیم از گازهای اشک‌آور استفاده بریم. همچنین برتکه با خبرها از شبکه‌های مجازی گفتن ممکن است که پلیس‌ها در چند حالت از نارنجک و سلاح‌های دیگر ترکنده استفاده بردند. این بزرگترین فاجعه در فوتبال بعد 58 سال به حساب می‌رود. 174 مرده و 180 زخمی. اکثریت فوتیده‌ها به سبب تحمل نکردن زیر گاز اشک‌آور، بعضی دیگر در برخورد میان هم و پلیس‌ها و اکثریت دیگر هنگام برآمدن از میدان که زیر پا موندند. پرزیدنت مملکت اندونزیا جوکو ویدودو بعداً با اهل و عائله و اطرافیان فوتیدگان اظهار همدردی کرد و گفت که امیدوارم این آخرین فوجیه در اندونزیا خواهد بود. پرزیدنت فیفا جانی اینفانتینیو نیز چنین اظهار اندیشه کرد که روز سیاه برای کل نفرانی که به فوتبال پیوستگی دارند این فوجیه از حدود عقل هم بیرون رفت. بزرگترین فوجیه به این مانند که در میدان فوتبال به میان آمده است 58 سال پیش وقتی بازی منتخب‌های المپی آرژانتین و پرو بود. آنجا نیز مقامات پلیس از گاز اشک‌آور استفاده برد که در نتیجه 318 نفر فوتید و 500 نفر دیگر آسیب برداشت. فعلا در اندونزیا چمپیونات فوتبالی را برای یک هفته موقوف گذاشتند و ماتم سراسری اعلان نمودند. مسی اولین بار توسط ضربه جریمه‌ای با پیراهن PSG گل زد. آرژانتینی خیلی ساده توپ را از بالای سر دیوار صنعی جانب دروازه نیتسا روان کرد که حتی کاسپر شمیخل غیر آنکه با چشمانش توپ را گسیل نکند دیگر از دستش چیزی نیامد. توسط ضربه جریمه‌ای گل زدن برای مسی 60م و با پیراهن PSG یکم است. آخرین بار مسی توسط ضربه جریمه‌ای سال 2021 با دروازه والنسیا گل زده بود که آن وقت در بارسلونا فعالیت می‌برد و بعد آن 29 کوشش دیگر در مسابقه‌های گوناگون نموده است که به نتیجه بود، از جمله 26 کوشش با پیراهن پاریژیا. اینتریگ مبارزه انفرادی مسی با رقیب ازلیش کریستیانو رونالدو تا حال ادامه دارد. حالا فاصله توسط ضربه جریمه‌ای گل زدن میان آنها به حد 2 گل و این هم به نفع لیونل مسی است. لیو 60 گل و کریستیانو رونالدو 58 دارد. آیا باوری دارد که کریستیانو از مسی در این امور پیش می‌گذرد؟ آخر گفت شادروان علوی‌الدین عبداللهیف در بر کرسی احتیاطی نشستند بچه نشود. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.